lagi. Ibalin daw ng... Wow! Oh, kung bakit mo mag-birthday boy, oy? What the birthday boy, oh? Ang birthday boy, oh? Kung ba kayo kurma, oh? Paano kita sa Birthday na? No? Oh, sa kibang naglitsyon. Baligya lagi. Birthday, Ezekiel! Siya nagila kay Olay. Na, pala. After this video, guys! Guys!